Bueno, en esta de la página 124, 124, no pude pasar la lectura bien a Word para hacer el mismo experimento, ¿va? Casi como es de la vez pasada, de, de traducir allá con el Google Traductor y demás, para que le pronuncie. Que les voy a leer así directamente, mm, explicándole aquí los pies de página, porque en realidad viene verdadero o falso, que no hacemos nada si eso le pasa al español. Igual, como les he dicho hasta el cansancio, cuando vayan a leer las infinitas lecturas que le esperan en los exámenes, va a tener un traductor ahí a la mano. Entonces, dice, a new way to report the news. 1. Reading. A. Brainstorm. How many different ways do people get the news? Add ideas to the World Web. In your opinion, what's the best way? Watch cable TV, read a newspaper. Aquí escribe un ejemplo. Y acá el otro. B. Read the article. What is Omi News? How is it? How is it different? Entonces, a new brand of journalism is taking root in South Korea. By Dan Gilmore, San Jose Mercury News. So, Lee Peng-ryu has a day job as an engineer at a semiconductor company. In his spare time, he's helping to shape tomorrow's journalism. Lee is an active citizen reporter for Omi News, an online news service. Omi News is transforming the 20th century's journalism as lecture model, where organizations tell the audience what the news is, and the audience either buys it or doesn't, into something vastly more bottom-up, interactive, and democratic. In South Korea, the internet is a part of everyday life. More than 2/3 of households are connected to the internet, most with high-speed links. Even taxi drivers who don't have time for newspapers have heard of Omi News. The site draws millions of visitors daily. Advertisers are supporting both the Korean language website, www.ominews.com, and a weekly print edition. Print edition, newspaper. Me perdí. And the operation has been profitable in recent months, according to its chief executive and founder, OGO. O is a 38-year-old worker writer for progressive magazines with a staff group of employees of about 50 and legions, large numbers of citizen reporter contributors. More than 26,000 have signed up, and more than 15,000 have published stories under their bylines. Vale. Byline is the writer's name of the beginning of a new story. O and his colleagues are creating something entirely new. Recuerden que todo esto es en el contexto de los años 90.
que pensaban que la tecnología iba para un lado y que iba para otro. The main concept is that every citizen can be a reporter, he says. The site posts about 70% of the roughly 200 items submitted each day. After staff editors look at the stories, what's so different here is that anyone can sign up, and it's not difficult to get published. The web means space for news is essentially unlimited, and Omni News welcomes contributions from just about anyone. El famoso Oyen Hall. The citizen reporters to cover politics, economy, culture, arts, and science. The usual subjects you'll find in newspapers, but they tend to focus more on personality-oriented issues like education, job conditions, and the environment. While about 85% of the online editions is written by the citizen reporters, about 90% of the weekly print editions is written by the staff. Omni News ambitions are limited to mere words. It runs video webcasting services and plans to expand its multimedia presence. Someday, citizen reporters could be contributing video reports. Omni News is an experiment in tomorrow. So far, it's looking like a brilliant one. So aquí está quien lo envió y demás. O sea, aquí en la siguiente página, si es verdadero o falso, lo que aquí se dice. Aquí en este Speaking and Writing, que así tú estás al día con las noticias. Entonces, contéstalo tú porque no tienes compañera de clases, no puedes saber qué han contestado ellos y hacer una estadística acerca de los nuevos hábitos. Mantenga un récord de su reporte con esta, ya lo habíamos hecho en clase, to determiners, quantifiers, lo habíamos visto en el libro 3. ¿Qué dicen? How often do you keep up with the news? ¿Cuán a menudo te actualiza con las noticias? Where do you usually get the news? What news are you most interested in? What 3 topics are you most interested in? Hay contestas. Entonces, como está escribiendo sobre estadísticas, tú utilizas así. 80% of the students are. Todo esto es un sujeto, porque está antes del verbo. Are interested in the news. Saca las estadísticas. 80% of the class is interested in the news. Approximately 20% of us get the news from TV. The majority of students have access to the internet. About half of the class is interested in current events. Current events. 4 out of 10, 4 de 10, 4 out of 10 students read the newspaper o a newspaper. Aquí te dan el ejemplo. News survey. Almost 80% of the students in this class keep up with the news every day. About 20% of us keep up with the news only once or twice a week. Approximately 2. Repeat. Approximately 2 out of 3 students watch the news on TV. Entonces, ya aquí, ya esto hace parte, pues, de los talleres evaluativos. Y aquí en el workbook
page 96, te lees esta tendencia que se llama News Flash, contestas de acuerdo. Esta palabra de acuerdo al contexto que significa, luego escoges la comprensión lectora, cuál es la adecuada, si la A o la B. Y luego aquí, de acuerdo a esta estadística, estos quantifiers, donde debes ubicarlo aquí, y este punto no, y se acabó el libro 3. Ahora vámonos por el último libro, que es el 4, que este te define D1, pero el otro te define D2. Y ese que viene, tienes que agarrarse duro, porque ese que viene es álgebra cuántica pura. Ya es más bravito, ya es más exigente, y de pronto lo expliques solo en inglés, para que ya te vaya exigiéndose aún más. Y el workbook, creo que no le explicaré porque ya usted trae el mecanismo del workbook 3 libros atrás. Voy a pensar. Y en este libro 4 iré más lentita. Y ahí sale todos los 3 libros condensados, más un material más. Así que si tienes problemas con suma, resta y multiplicación y división, prepárate para los fraccionarios y el álgebra. Los estoy asustando, los estoy preparando psicológicamente, porque ahí salen todos los vacíos que usted haya arrastrado en los 3 libros anteriores. Nos vemos en el libro 4.